Papa. Oh, bakit? Bakit? No. Bakit? Bakit good? Oh, bakit? Sigaw-sigaw ka lang. Nagluluto si Papa. O, yun. Ulam. Ito, sabi mo, ano ulam? Papa. Ulam. Ano yan? Ulam. Ulam? Ano ulam? Baboy. Wow! Wow, baboy. Sabi mo, wow! Baboy! Sarap! Ham-ham daw. Ham-ham. Ham-ham. Sabi mo, Papa! Lakasan mo. Oh, sigaw-sigaw po eh. Papa! Bakit? Bakit? Tawag mo ko? Oh, bakit? Ano yun? I love you. I love you. I love you too. Anong title niya, Tay? Ano? Hindi ko alam. Ay, sinabi ko. Wow daw. Yung carbonita? Sa Robin? Iniinit ang kapal doon. Ito kaya yun. Bakit? Iniinit nila yan. Oh! Galit daw, galit. Pangit? Ay, pangit. Galit? Pangit. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Bati na tayo. Papa. Napapangit ka pag magaling. Wag. Tama, Papa. Lakas mo. Lakas. Pangit. Ako? Di mo na ulab-lab mo. Di mo ulab-lab. Papa. Maasim. Di mo ulab-lab. Wag mong kalawin yun. Tawag mo, Papa. Lakas mo. Pumipikit pa yung pasikat.